पश्चिम वर्धमान जिले के बर्नपुर स्थित रामबांध बसंती मैदान में एक बार फिर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां पिछले 16 वर्षों से आयोजित हो रहे वार्षिक जगराता में इस साल भी हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन को रामबांध बसंती मैदान जगराता कमेटी द्वारा हर साल बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया जाता है। कमेटी के अध्यक्ष सृजित सूत्रधर इस बार निजी कारणों से बाहर थे, लेकिन उन्होंने बाहर से वीडियो संदेश के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भेजी। कमेटी के सेक्रेटरी सन्नी सिंह, हिमांशु झा, अभिजीत सिन्हा, सोमनाथ चट्टोपाध्याय सहित सभी सदस्य आयोजन में सक्रिय रूप से मौजूद रहे। सैकड़ों भक्त भक्ति गीतों और भजनों में रात भर मगन रहे। नमस्कार। आसनसोल बांधपुर रामबांध बसंती मैदान जगराता कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोग अपना कीमती समय देके 31 मई को जो अपना जगराता का माता जी का जागरण में पार्टिसिपेट किए और एक भक्ति संगम अनुष्ठान को आप लोग जिस तरह से सफल किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उस कारण के लिए मुझे स्टेट से थोड़ा बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। वादा करती हूँ एकदम अगला साल इससे भी बड़ा एवं इससे भी बेहतर आप लोगों के सामने और खुद भी मौजूद रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आज के आमादेर माता रानीर प्रोग्राम बसुमती देवी जो पूजा है সেটাই আমরা 2010 থেকে 2025 16 বছর আমরা এই পুজো করে আসছি রামবান্ধের বুকে। ধীরে ধীরে আমাদের এই পুজো চারিদিকে বিকশিত হচ্ছে। আমাদের এই পুজো বানপুর নয়, আসানসোল নয়, চারিদিকে আমাদের এই পুজো ছড়িয়ে পড়েছে। বানপুর আসানসোলের বিভিন্ন ব্যক্তি আমাদের এই প্রোগ্রামে অংশ নেয়। আমরা যখন এই প্রোগ্রাম শুরু করি 2010 সালে, তখন আমাদের 12-13 জন সদস্য ছিল। আজকের ডেটে আমাদের সদস্য 70 পেরিয়ে গেছে। আমাদের কমিটিতে আছে সেক্রেটারি শ্রী সানি সিং, প্রেসিডেন্ট সৃজিত সূত্রধর, প্যাট্রন চিফ হিমাংশু ঝা, কনভেনার শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী অভিজিৎ সিনহা অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বধু ঝা অ্যান্ড আদার্স যারা আছে। হ্যাঁ, এটা 16 বছর ধরে আমরাই করে আসছি আর একদিন ধরে এই প্রোগ্রামটা হয়। এখন আমাদের যে পুজো হলো তারপরেই এখন আমাদের ভক্তিগীতি শুরু হবে। ভক্তিগীতির মাঝে আমরা এই বছর থেকে শুরু করেছি আমাদের বানপুর আসানসোলের যারা যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী, হ্যাঁ, তাদেরকে আমরা সম্মান দেবো। যারা 95 এন্ড অ্যাবভ নাম্বার পেয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে 9 অথবা 10-এ বা JMNসে পাস করেছে তাদেরকে আমি সংবর্ধনা দেবো। এরপরে গান হবে, তারপর আমাদের কলকাতা থেকে নৃত্যগীত যারা এসছে তাদের হবে। তারপরে সর্বশেষে ভান্ডারের ব্যবস্থা। নিয়ার অ্যাবাউট 6000 থেকে 6500 লোক সমাগম হয় এবং আমাদের আনন্দ উপভোগ করে এবং ভান্ডারার আনন্দ নেয়। একটা মেলা সৃষ্টি হয়, সেখানে বিভিন্ন লোকের সমাগম হয়, সেখানে একতার সৃষ্টি হয়। একতা হোক, রাজনীতি থাকুক, সৃষ্টি থাকুক এবং চারিদিকে আমাদের এই পুজো ছড়িয়ে যায়। আমার নাম শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, কনভেনার।